हमजा उर्फ गोल्डन, ज़ीरो से हीरो तक की दास्तान। गुज़िश्ता एपिसोड की झलक। हमजा को अपनी गर्लफ्रेंड आयशा ने पैसों की खातर छोड़ दिया और कॉलेज के अमीर लड़के उस्मान के साथ चली गई। दिल शिकस्ता हमजा को अपने दोस्तों शहबाज और ज़ीशान ने हौसला दिया। इसी दौरान प्रोफेसर अहमद ने हमजा को एक पुरस्कार प्रोजेक्ट की पेशकश की जिसमें ख़तरात भी शामिल हैं। हमजा ने इस पेशकश को कबूल कर लिया, लेकिन उसे नहीं मालूम कि इस प्रोजेक्ट का राज क्या है। सुबह, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, झंग रोड। हमजा अपनी पुरानी साइकिल पर झंग रोड से गुजरते हुए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचा। आज उसने अपनी बेहतरीन शर्ट पहनी थी, एक हल्की सुरमई शर्ट जिस पर एक छोटा सा धब्बा अब भी मौजूद था। उसके सुनहरी बाल सुबह की धूप में चमक रहे थे, लेकिन उसका चेहरा फिक्र से बूझल था। प्रोफेसर अहमद की कॉल उसके जहन में बार बार गूंज रही थी। खतरात भी शामिल हैं, ये जुमला उसे परेशान कर रहा था। कॉलेज के कैंटीन एरिया में, जहां तलबा की भीड़ जमा थी, हमजा की नज़र उस्मान और आयशा पर पड़ी। आयशा ने आज एक सफ़ेद रंग का लॉन का सूट पहना था जिस पर हल्की सी गुलाबी एम्ब्रॉयडरी थी। उसका दुपट्टा उसके कंधों पर सजा हुआ था और उसके हाथ में एक महंगा हैंडबैग था। उस्मान ने एक नेवी ब्लू ब्लेजर पहना था जो उसके महंगे जूतों के साथ उसकी इमारत को चार चांद लगा रहा था। दोनों हंसते हुए कैंटीन की एक मेज़ पर बैठे थे, जहां उस्मान अपने दोस्तों के साथ बुलंद आवाज़ में कोई मजाक सुना रहा था। हमजा ने नज़रें हटाईं और प्रोफेसर अहमद के दफ्तर की तरफ बढ़ गया। उसे आयशा की खयानत अब भी चुभ रही थी, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर अहमद का दफ्तर। प्रोफेसर अहमद अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ कागजात देख रहे थे। उन्होंने आज एक सादा सी खाकी कमीज और सफ़ेद पैंट पहनी थी। उनकी ऐनक उनके नाक पर टिकी हुई थी और उनका चेहरा संजीदा था। हमजा, आओ बैठो, प्रोफेसर ने कहा। मैं जानता हूं कि तुम एक ज़हीन लड़के हो और तुम्हारी माली हालत मुश्किल है, इसलिए मैंने तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए चुना। हमजा ने सर हिलाया। सर, ये प्रोजेक्ट है क्या और ख़तरात क्या हैं? प्रोफेसर ने एक गहरी सांस ली और एक फ़ाइल हमजा की तरफ बढ़ाई। ये प्रोजेक्ट फैसलाबाद के एक बड़े बिजनेसमैन राव साहब के साथ है। वो एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो फैसलाबाद के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बदल सकती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के कुछ हसास पहलू हैं। हमजा ने फाइल खोली। इसमें कुछ तकनीकी डायग्राम्स और कागजात थे जिन पर प्रोजेक्ट सिल्क लिखा था। ये क्या है सर? हमजा ने पूछा। ये एक ऐसी मशीन है जो टेक्सटाइल की पैदावार को 10 गुना तेज कर सकती है, लेकिन इसकी डिज़ाइन अभी खुफिया है। राव साहब चाहते हैं कि एक ज़हीन तालिबे इल्म इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने जो इसे समझ सके और इसे बेहतर बना सके। लेकिन प्रोफेसर ने रुककर हमजा की तरफ देखा। इस प्रोजेक्ट के दुश्मन भी हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि ये मशीन मार्केट में आए। हमजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। दुश्मन? कौन लोग सर? प्रोफेसर ने कहा। ये मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम इस प्रोजेक्ट में शामिल होते हो तो तुम्हें राव साहब से मिलना होगा। वो खुद तुम्हें सब कुछ बताएंगे। हमजा ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की बात उसे किसी गहरे राज की तरफ ले जा रही थी। सर, मैं तैयार हूँ। मुझे राव साहब से कब मिलना है? कल शाम राव साहब के ऑफिस में, केनाल रोड पर। प्रोफेसर ने एक पते पर एड्रेस लिखकर हमजा को दिया। दोपहर, सुसान रोड पर बाबा टिक्का रेस्टोरेंट। हमजा अपने दोस्तों शहबाज और ज़ीशान के साथ दोबारा बाबा टिक्का रेस्टोरेंट में बैठा था। उसने आज एक सादा सी सफ़ेद शर्ट और पुरानी जीन्स पहनी थी। शहबाज ने एक हल्की सब्ज़ टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, जबकि ज़ीशान ने एक खाकी शर्ट और भूरी पैंट पहनी थी। रेस्टोरेंट की खुशबू आज भी वैसी ही थी, लेकिन हमजा के जहन में प्रोफेसर की बातें गूंज रही थीं। ये राव साहब कौन है यार? मैंने तो सुना है कि वो फैसलाबाद के सबसे बड़े टेक्सटाइल टाइकून हैं, लेकिन उनके बारे में अजीब सी बातें भी सुनाई देती हैं। हाँ, ज़ीशान ने कहा, अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए। कहते हैं कि राव साहब के कारोबार में कुछ गैर कानूनी चीज़ें भी चलती हैं। गोल्डन, तुम एहतियात रखना। हमजा ने सर हिलाया। मैं जानता हूँ यार, लेकिन अगर ये मेरी ज़िंदगी बदल सकता है तो मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। इसी दौरान रेस्टोरेंट के दरवाजे से उस्मान और आयशा दाखिल हुए। आयशा ने आज एक हल्के नीले रंग का शलवार कमीज पहना था जिस पर चांदी की एम्ब्रॉयडरी थी। उसके बाल बन में बंधे हुए थे और उसने हल्का मेकअप किया था।
عثمان نے ایک سیاہ ٹی شرٹ اور مہنگی جینز پہنی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک نیا آئی فون تھا۔ عثمان نے حمزہ کو دیکھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ ارے گولڈن، کیا حال ہے؟ سنا ہے تو ابھی اپنی سائیکل پر گھوم رہا ہے۔ کبھی گاڑی خرید لے، شاید عائشہ واپس آ جائے۔ اس کے دوست زور زور سے ہنس پڑے۔ حمزہ نے غصے سے دانت پیسے لیکن خاموش رہا۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے حمزہ کی طرف دیکھا لیکن پھر نظریں ہٹا لیں۔ شہباز نے عثمان کی طرف دیکھ کر کہا، عثمان اپنی اوقات میں رہے، تیرے پیسوں سے تو سب کچھ خرید سکتا ہے لیکن عزت نہیں۔ عثمان نے شہباز کی طرف غصے سے دیکھا لیکن پھر ہنس کر بات ٹال دی۔ دیکھتے ہیں گولڈن کب تک یہ غربت کا ڈرامہ کرتا ہے۔ شام، کینال روڈ۔ حمزہ کینال روڈ پر واقع راؤ صاحب کے دفتر کی طرف جا رہا تھا۔ کینال روڈ فیصل آباد کی ایک خوبصورت سڑک تھی جہاں دونوں طرف نہر کی سرسبزی اور بلند عمارتیں تھیں۔ راؤ صاحب کا دفتر ایک عالیشان عمارت میں تھا جس کے سامنے ایک بڑا سا فوارہ تھا۔ حمزہ نے اپنی سائیکل عمارت کے ایک کونے میں کھڑی کی اور اندر داخل ہوا۔ دفتر کا اندرونی حصہ شاندار تھا، ماربل کا فرش، چمکدار روشنیاں اور دیواروں پر مہنگی پینٹنگز۔ راؤ صاحب ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھے تھے۔ وہ ایک میانہ قد آدمی تھے جنہوں نے ایک مہنگا سیاہ سوٹ پہنا تھا۔ ان کی عمر تقریباً 50 سال تھی لیکن ان کا چہرہ ایک عجیب سی دبنگ شخصیت کا عکاس تھا۔ تو حمزہ ہو؟ راؤ صاحب نے کہا اپنی گہری آواز میں۔ پروفیسر احمد نے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ جی سر، حمزہ نے ادب سے کہا۔ ہمارا پروجیکٹ سلک ایک انقلاب ہے لیکن اس کے کچھ دشمن ہیں، وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ ہم کامیاب ہوں۔ تمہارا کام ہوگا کہ اس پروجیکٹ کے تکنیکی پہلوؤں کو سمجھو اور اسے بہتر بناؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس پروجیکٹ کے بارے میں کوئی باہر والا نہیں جاننا چاہیے۔ حمزہ نے سر ہلایا لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ راؤ صاحب کی باتوں میں کچھ چھپا ہوا تھا۔ ایک اور بات، راؤ صاحب نے کہا، ہمارے دشمنوں میں سے ایک بہت بڑا نام ہے، ایک ایسی شخصیت جو فیصل آباد کے ٹیکسٹائل انڈسٹری پر راج کرتی ہے۔ اگر تم اس پروجیکٹ میں شامل ہوتے ہو تو تمہیں ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ حمزہ کے ذہن میں ایک نام آیا، کیا یہ عائشہ کا والد ہو سکتے ہیں؟ عائشہ کے والد چودھری صاحب فیصل آباد کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل مل مالک تھے، لیکن اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ میں تیار ہوں سر، حمزہ نے کہا۔ راؤ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، کل سے تم ہماری ٹیم کے ساتھ کام شروع کرو گے، لیکن یاد رکھو، ایک غلطی اور سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ رات، گلبرگ کالونی۔ حمزہ اپنے چھوٹے سے گھر میں واپس آیا۔ اس کی ماں آج ایک سادہ سی نیلی ساڑی میں ملبوس تھیں اور کھانا بنا رہی تھیں۔ حمزہ نے اسے راؤ صاحب سے ملاقات کی بات بتائی لیکن خطرات کی بات چھپا لی۔ بیٹا محتاط رہنا، امیر لوگوں کے چکر میں پھنسنا آسان ہوتا ہے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، اماں فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ لیکن رات کو اپنے کمرے میں لیٹ کر حمزہ سوچ رہا تھا، راؤ صاحب کی باتوں میں کچھ چھپا ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی اس پروجیکٹ کے لیے تیار تھا؟ اور اگر عائشہ کا والد اس پروجیکٹ کا دشمن تھا تو کیا حمزہ اپنی محبت کی ناکامی کا بدلہ لے پائے گا؟